Ya, puji nama Tuhan ya, saudara. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Tema kita pada bulan ini adalah Victory Rain ya. Jadi hujan kemenangan. Kita akan belajar sama-sama. Minggu lalu kita sudah banyak belajar dari Pastor Fidelis ya, kemenangan yang di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan sama-sama. We will learn today. Our theme for today is Victory Reign. And last week we already learned so many things from Pastor Fidelis. So we will see today from 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Kita akan lihat pada hari di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is this that overcome the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? So from these verses, we can see there are two things is very important. Di firman Tuhan kita bisa lihat dua hal yang sangat penting. Apa yang mengalahkan dunia? Our faith. What is the one that defeated the world is our faith, iman kita. And the second is who conquered the world? The Son of God. Yang kedua, siapakah yang mengalahkan dunia? Anak Allah. Karena kita sudah lahir dari Allah. Because we are already being born from God. Jadi semua orang yang lahir dari Allah. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan oleh Allah. So whoever that are born from God, when we believe Lord Jesus Christ, we are being born from God. Jadi diulang lagi, siapakah yang mengalahkan dunia selain dari Dia? It's being reminded again, who is the one that conquered the world is from Him. Jadi dia yang percaya, itu adalah kita. Jadi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. So those that I believe it is us, those that I believe that Lord Jesus Christ is the Son of God. Paulus di dalam Roma pasal 8 dia mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Paul in Romans chapter 8 said that we are the people that are more than conquerors. Karena kita harus tahu ketika kita lahir daripada Allah, kita menerima Roh Kudus, roh yang ada dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Because we must understand when we are born from God, we receive in the Holy Spirit, our spirit is bigger than the spirit that are in the world. Kita melihat di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. At 1 John chapter 5 verse 20, the Bible says, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Dan mengapa kita menang? Karena iman. Dan ketika kita beriman, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan pengertian kepada kita untuk mengenal Allah yang benar. We are winning because of our faith, and because of that faith, the Lord give us understanding to know who is the right Son, the right God. Jadi iman orang Kristen itu bukan apa, mengimani apa, tetapi siapa. So the faith of a Christianity is not the faith to what, but to who. Yaitu kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan dengan mengenal Yesus kita telah mengenal yang benar. Dan dia adalah Allah yang benar itu. So this is the faith to know the Son of God, Lord Jesus Christ. And when we are knowing him, we are knowing the true God. Jadi dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan. Dan dengan beriman kepada Yesus dan dengan iman itulah kita mengalahkan dunia. So with the faith of Lord Jesus Christ, we are being born. And with that faith, we are defeating the world.
Saudara, banyak orang berpikir bahwa perjuangan kita, perlawanan kita itu hanya secara fisik, hanya secara jasmani. There are so many people thinking that our faith is only physically. Banyak orang berpikir kita melawan kemiskinan, kita melawan penyakit, kita melawan akan kehidupan yang sulit, penderitaan, sehingga kita harus fight untuk semua itu. Many people think that our faith is about is fighting against poor, again all suffering, and we need to fight against all of that. Apakah salah? Is it wrong if we fight for our life? No wrong. Apakah itu salah kalau kita berperang bagi diri kita? Itu tidak salah. As a human being, we have to fight for our own life. Sebagai manusia, kita harus berperang untuk diri kita sendiri. It's not wrong if we want to have a better life. Itu bukanlah satu hal yang salah kalau kita mau kehidupan kita lebih baik ke depan. Akan tetapi itu akan menjadi salah kalau itu menjadi tujuan utama hidup kita. But it will become wrong if that's become the main purpose of our life. Banyak orang karena keinginan dunia, karena ingin sukses, karena ingin betul-betul mendapatkan kekayaan dunia, mereka melakukan apa saja, bahkan keluar dari iman Kristen. There are so many people because they want to gain the wealth of the world, the riches of the world. They are moving, they are doing everything and even make them lose their faith to Lord Jesus Christ, to Christianity. Dan saudara, kita melihat di sini iblis menawarkan semua kesenangan yang mereka cari. And we can see that the devil want to give us all the pressure that the people seek. Banyak orang berpikir bahwa iblis akan memberikan jawaban dari semua kebutuhan mereka. Many people think that the devil will give the answer for all their needs. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini iblislah yang mengatur sistem dunia ini. Dan dunia tunduk kepada iblis. That's why we see here that the devil is the one that are controlling the system of the world, and the world is bowing unto the devil. Jadi mereka yang tidak lahir dari Allah, mereka yang tidak memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, mereka jatuh kepada tawaran dunia ini. So those people that doesn't have the faith in the Lord Jesus Christ, doesn't born from God, they are falling into the decision, the desire of the world. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang keempat, apa yang ditawarkan iblis. Let us see in Matthew chapter 4, what is the devil has to offer. Kita melihat bagaimana di dalam Matius pasal 4 di sini ketika Tuhan Yesus puasa. We can see in Matthew chapter 4 when Lord Jesus was fasting. Jadi dia berpuasa 40 hari, 40 malam sehingga dia lapar secara jasmani. He fasted 40 days and 40 nights, so he is physically hungry. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. We know that Lord Jesus Christ is the Word of God that becoming human. He is 100% God and He is 100% man. Jadi sebagai manusia 100% kita melihat dia puasa dan dia merasakan lapar seperti manusia. So as a 100% human, we see that He is fasting and He is physically hungry. Dan ketika dia lapar, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kita lihat the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Lalu ketika dia lapar, kita lihat ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikan kata iblis, jika kamu anak Allah. See, the devil say, if thou be the Son of God. Ini langsung menunjukkan kepada identitas siapa Yesus sebenarnya, yang adalah anak Allah. He's really pointing directly to the identity of who Lord Jesus Christ is the Son of God. Ini dia sebenarnya bukan hanya jasmani lapar, tetapi ego. Tuhan diserang, dicobai. It's not only physically, but also the ego of Lord Jesus Christ is being attacked by the devil. Dia bilang, kalau betul-betul kamu anak Allah, coba
bikin batu itu jadi roti. He's saying that if you're truly the Son of God, make those stones becoming bread. Dan banyak orang kita melihat karena egonya kemudian disentuh. Oh, kamu mau tahu saya siapa? And we can see many people because of their ego are being touched, and they say, "You want to know who am I?" Jadi kita melihat di sini apa kata Tuhan Yesus di sini dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, dari roti saja, tetapi dari firman. And we can see what Lord Jesus answered at verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word deposited out of the mouth of God. Jadi saudara, kita melihat ini banyak orang karena kampung tengah. Karena kampung tengah mereka mencari untuk dipuaskan kampung tengah mereka. And we can see because so many people are thinking about their stomach, they are wanting their stomach to be filled. Ketika orang lapar, mereka mau melakukan apa saja untuk memenuhi kelaparan mereka, untuk membuat mereka kenyang. And when the people are hungry, they want to do anything to make them full. Karena ini adalah kebutuhan manusia. Because this is the need of man. Karena ini adalah tuntutan manusia. Because this is the tempting of man. Banyak orang yang jatuh bagaimana cara untuk memenuhi ini. There are so many people fall because how they did to fulfill this need. Kita melihat juga masalah yang terbesar, kita melihat di padang gurun orang-orang yang keluar dari Mesir itu juga adalah salah satunya itu adalah perut. We can also see one of the problem the people of Israelites that going out to the wilderness from Egypt, the problem is about their stomach. Kita melihat itu di dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-11. We can see that in Numbers chapter 11. Di dalam Bilangan pasal 11, saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Numbers chapter 11 verse 1. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled. And the fire of the Lord burned among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Lalu bertindaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka beradamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tebera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. And the people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. And he called the name of the place Tabera, because the fire of the Lord burned among them. Kemudian ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapa yang dapat memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang peri, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? We remember the feast which we did eat in Egypt, really, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But no, our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Jadi kita melihat di sini jelas bahwa perut itu sangatlah menggoda untuk jatuh. So we can see that our stomach, our need of hunger is really taking us to fall. Orang-orang yang tidak punya iman, mereka berfokus kepada kedagingan. Those that doesn't have faith, they are focusing on the carnal things. Mereka bilang kami teringat akan bawang putih, kami teringat mentimun, kami teringat ikan, bawang merah, bawang putih, semangka.
They say that they remember about the fish, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Mungkin kita berpikir kok lucu sekali ya. Saya kalau baca ini saya ketawa. Kok aneh. Yang mereka pikirkan hanya hal-hal semangka, bawang putih, bawang merah. Tetapi kalau kita lihat kenyataan, maklum, mereka tinggal di padang gurun, panas, terik, tidak ada apa-apa. And when I see this person, I am loved because so how can they are thinking of this? They are thinking the needs of all of this. But I remember again that they are at the desert and there is very hot and there's nothing there. Ketika panas-panas makan semangka itu enak banget kan? When it's on the hot day and they were eating a watermelon, it's really good. Makanan tanpa bawang putih apa rasanya? Itu bumbu yang penyedap. Jadi mereka ingat terbayang-bayang akan makanan pada waktu mereka di Mesir. Padahal di Mesir mereka diperbudak. And then if you cooking it is without the garlic, you cannot feel anything because there's some spices. It is spices that you need for your food. And so they are remembering all the things that they have at Egypt, even though they are slaves in Egypt. Padahal di padang gurun mereka makan mana. Setiap hari makan mana yang turun dari sorga. Tetapi mereka bosan. Mereka bilang di sini, but now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Even though they are eating manna from God at the desert, tetapi kita berkata ayat ke-6, tapi sekarang kita kurus kering, tidak sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Jadi untuk memuaskan flesh, untuk memuaskan daging, perut, dan keinginan hawa nafsu daging. Manusia bikin apa saja untuk memuaskan ini. Dan iblis menawarkan dan iblis memberikan itu. So to fulfill the hunger, the stomach, the need, the people need all of that. And the devil give everything to fulfill it. Kemudian apalagi yang ditawarkan oleh iblis? Popularitas. And then, popularitas, kemudian juga kita lihat kedudukan. And what's more, the devil has to offer is popularity and also position. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 bagaimana iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan atas bait Allah. Kalau kamu jatuhkan diri kamu, wah kamu akan diangkat. Kamu akan ditopang oleh malaikat. And we can see also in Matthew chapter 4, verse 5 to 7, how the devil bring Lord Jesus into the top of the temple and say, if you are pulling yourself down, you can the angel will pick you up. Sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, iblis menawarkan popularitas, iblis menawarkan kedudukan, iblis menawarkan segala sesuatu yang betul-betul dicari dunia ini. And we can see that the devil is offering popularity, offering position, everything that the world are seeking on. Ada begitu banyak orang sikut sana, sikut sini, halalkan apa saja yang penting mendapatkan kedudukan. There are so many people that are shoving each other, doing everything they need just to get position. Dan kemudian popularitas, saya sering mendengar ada penyanyi-penyanyi atau bintang film yang naik daun yang luar biasa cepat, tapi kemudian mati muda. Oleh karena apa? Mereka minta popularitasnya kepada setan. I see there are so many singers, so many artists that are having a fame, a boom, but they are dying young. Why is like that? Because they are seeking for the popularity from the devil. Dan kemudian kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-8 dan kemudian sampai ayat yang ke-10. Iblis menawarkan kekayaan, kegemerlapan, kenikmatan dunia ini. And if we see from verse 18 to 10, the devil offer wealth, offer the richness of the world. Tapi satu syarat, Tuhan Yesus harus menyembah. Oleh sebab itu hanya kepada nyala kau iblis, hanya kepada Allah saja engkau harus takut dan menyembah. But in one condition that Lord Jesus need to worship the devil. That's why Lord Jesus said that you only can serve your God, worship your God. Itu artinya bahwa Yesuslah Tuhan yang harus disembah oleh iblis. It means that the truth is Jesus is the Lord that need to be served by the devil.
Tetapi iblis mau orang-orang yang mau mendapatkan semua ini menyembah dia. Dan banyak orang menyembah dan menyerahkan hidup mereka kepada iblis. Yang penting kehidupan mereka nyaman di dunia ini. And the devil wants that many people worshiping him, and that's the truth. Many people worshiping him for them to get so many riches of the world, so many wealth in the world. Apakah mereka menjadi kaya dari setan? Ya, mereka kaya karena memang dari setan. Are they becoming rich because of this the devil? Yes, they are becoming rich because it's coming from the devil. Tapi satu yang perlu kita ketahui, iblis tidak pernah kasih kekayaan. But one thing that we must understand that the devil never gives the richness. Dari mana kekayaan orang itu dapat? Dari keturunannya sampai 7 keturunan. Semua keturunannya, anak cucunya. Semua harta kekayaan potensi diambil dan diberikan kepada orang tersebut. From where the richness is, from the descendants up to 7 descendants, all the popularity, the riches of the 7 descendants are being taken and given to that person. Sehingga orang itu akhirnya saudara kaya di masa hidupnya, tetapi anak cucunya melarat. That's why the person may be rich in their lifetime, but the children, the grandchildren can be in suffering. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Because the devil came to seek, kill, and destroy. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. And only the Lord that give us life and living it abundantly. Dan Alkitab jelas orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi dan menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat. And also it's very true that the Bible says that those that are fearing the Lord, the children and grandchildren will becoming blessed and becoming a blessing. Akan tetapi oleh karena mereka mencari berjuang untuk hidup ini di dalam jalan yang salah, sehingga mereka mengejar apa yang ditawarkan dunia. But because they are seeking the riches of the world in the wrong way, so they are getting all the wealth of the world. Dan akhirnya mereka hidup di dalam berbagai-bagai duka cita. That's why they are living in so many grief. Mari kita melihat itu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Let us see it from 1 Timothy chapter 6 verse 10. Yeah. Could you please, David, read in English and Jose in Indonesia? First Timothy. Oke, saya baca duluan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timothy 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Jadi kita melihat di sini bahwa karena cinta uang, uangnya nggak salah. We can see here because of the love of money. The money is not wrong. Kita butuh makan dan kita butuh kerja supaya dapat uang supaya kita dapat makan. Tetapi uang itu bukan tujuan utama. We need the money so we can buy food because we also need food. But the money is not the main purpose. Kita bisa pakai uang untuk banyak hal yang baik. Gereja tanpa uang juga repot kalau tidak bisa berjalan dengan baik. We need so many things because of money. Even the church cannot work well if there's no money. Untuk operasional Tuhan juga pakai orang-orang untuk memberi keuangannya untuk menjalankan pelayanan Tuhan. For the operation of the church, also the people give the money to do this operation of the church. Akan tetapi yang menjadi kejahatan itu adalah cinta uang. But becoming the root of evil is the love of money. Jadi uang menjadi tuan mereka, uang menjadi segala-galanya dalam hidup mereka. So the money becoming their master, the money becoming everything in their life. Dan menjadi Tuhan mereka. And becoming their God.
mereka mau melakukan apa saja untuk mengejar kekayaan, walaupun korupsi apapun, yang penting mereka kaya, sehingga orang demikian jatuh ke dalam berbagai-bagai duka cita. They want to seek anything for them to get all the money, so they becoming their rich through corruption and all. So these kind of people are going into so many sorrow, so many grief. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan katakan di dalam Markus, coba kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 36. That's why the Bible, the Lord say in Mark chapter 8 verse 36, let us see. Ya, Markus, kita lihat dalam Markus pasal, ya silakan baca, Jose. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya, jadi apa gunanya? In English, David, could you please? Yes, Pastor. Mark 8, verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ya, apa gunanya? Miliki semuanya tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya, kehilangan binasa selama-lamanya. So what is shall profit a man if the man lose his own soul and in fire forever? Jadi kita melihat ini tanpa iman, tanpa sungguh-sungguh tinggal dalam firman Tuhan, banyak orang tersesat. So we can see without the word, without really living in the word, so many people are in astray. Dan mereka ditipu oleh tipu muslihat iblis. And they are being deceived by the deceiver of the devil. Di dalam Yohanes pasal 8 jelas bahwa iblis itu adalah bapak segala pendusta. In John chapter 8, it's very true, the devil is the father of all liars. Manis di depannya, binasa belakangnya. Sweet in front, but it will be dead in behind. Saudara, setiap orang yang minta kekayaan kepada iblis, jiwanya sudah diikat oleh iblis. Dan dia harus membayar sesuatu pada iblis. Every person that are giving they are trusting the devil, they are already giving the soul to the devil. Dan kalau dia tidak memenuhi permintaan iblis, nyawanya mati. Makanya ada yang mati ketabrak, ada yang mati aneh-aneh. Dan itu banyak terjadi. And if they are not giving their life if they are giving their life into devil, we can see there are so many bad accidents, so many deaths that are beyond unthinkable. Saya dalam pelayanan pelepasan, di dalam keturunannya anak yang pertama mati. Selalu tidak ada anak yang sulung. Ya karena kaya banget, karena iblis minta anak yang sulung. Me in the different service, I can see I can go into so many rich people and I see that their firstborn is always, most of them is passed away because the devil asks for the firstborn. Dan kemudian bertobat, saya layani, kita doakan sehingga tidak ada lagi kematian. And then I serve for them and we pray for that person, and then there's no more deaths. Jadi saudara, jelas bahwa iblis nggak pernah kasih gratis. So we can really know and see that the devil never give something freely. Dan sekarang mari kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhanlah yang datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. And now we can see that the Lord is giving the life and giving the life abundantly. Jadi saudara, jelas bahwa perlawanan kita, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan daging, bukan melawan secara jasmania. So we can see our fight is not a flesh fight, not the fight that we are doing physically. Karena semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Because everything in the world shall pass away. Tapi perlawanan kita, so our battle is spiritual battle. Perang kita ada perangan daging. Kita akan melihat itu di dalam Efesus pasal yang ke-6.
ayat yang ke-12. We can see that in Ephesians chapter 6, verse 12. Ya, kita lihat, David, could you please read in English and Jose di bahasa Indonesia, ya? Ya. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ya, jadi jelas saudara bahwa perjuangan kita, perlawanan kita bukan jasmani, tetapi perlawanan kita itu adalah roh-roh angkasa di udara. So it's very clear that our fight is not against the flesh, but it's against principalities and powers. Jadi kita melihat di sini apa yang terjadi. Orang yang menang adalah orang yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. And we can see the people that are having the victory is the people that have the faith into Lord Jesus Christ. Jadi sekali lagi kita kembali kepada 1 Yohanes pasal yang ke-5, kita baca di dalam ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. So we come back into 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kita melihat orang-orang yang beriman di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. We can see the people that have faith in the Old Testament or in the New Testament. Orang yang menang atas rohani, menang atas peperangan ini karena iman. Mereka dapat berdiri di atas penderitaan. Menang atas penderitaan. Those people that are winning in their faith, they are winning against all the suffering. Harta kekayaan dunia ini sama sekali sudah tidak berarti buat mereka. All the riches of the world is really doesn't matter anymore to their life. Itu bukan tujuan utama mereka. That's not their main purpose. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Ya Ayub dan sebagainya kaya, Tuhan berkati. Tetapi justru Tuhan berkati mereka supaya mereka jadi berkat. It doesn't mean that the Christian cannot be rich because Job and all the other people, they are rich and they are becoming a blessing. Ayub ketika diambil semuanya, tidak ada yang tersisa. Dia tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Job, when everything was taken and there's nothing left, he still prays and worship God. Jadi jelas bahwa hidup Ayub itu tidak bergantung kepada apa yang dari dunia, tetapi bergantung dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. So it's very clear that the life of Job is not leaning on the thing of the world, but he is really loving and worshiping God. Inilah orang-orang yang telah menang atas dunia. This is the people that already win against the world. Fokus mereka bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada kekekalan. Their focus is no longer to the world, but about to eternity. Jadi kita melihat di sini, saudara, jelas bahwa mengalahkan dunia, orang bisa tetap ada damai walaupun dalam keadaan yang susah. So for us to overcome the world, it's really clear that even though maybe we are in suffering, we can still have the peace. Saya ingat laguku kan berdiri di tengah badai. Wah, luar biasa. Walau badai menerpa kita, walau banyak persoalan dalam hidup kita, tetapi karena kita punya iman kepada Tuhan, kita tetap berdiri teguh. Inilah kemenangan kita. I remember a song that said that I will stand firm even though I'm in the middle of the storm. And this is amazing. And we can see that this is the victory that overcomes the world, our faith. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana kita dapat
mempraktekkan iman kita sehingga kita bisa berkemenangan. And now we can see how we can practice our faith so we can have the victory. Di dalam bahasa Yunani, iman itu adalah pistis. In the Greek word, faith is pistis. Itu artinya adalah mempercayai atau exercising your faith. It means that you are believing or exercising your faith. Jadi ternyata iman itu harus dilatih. Iman itu harus di-exercise. It means that your faith need to be exercised. Jadi bagaimana kita bisa melatih exercise iman ini? Yang pertama kita lihat, kita harus bertumbuh di dalam iman. How can we exercise our faith? The first one, we need to grow in our faith. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. We can see in Romans chapter 10 verse 17 that the faith is growing from we are hearing the word. Jadi dengan mendengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. So by we are hearing the word, our faith is growing. Apakah kita mendengar seperti saya khotbah, saudara dengar? Apakah kita membaca firman Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, setiap hari kita mendengar firman Tuhan, iman kita terus dilatih bertumbuh dan bertumbuh. Menjadi kuat di iman. Are we are hearing the word like when I am preaching, you are hearing the word, or we are reading the word when we are in our daily devotion, we are reading the word. It makes our faith to grow. Sehingga ketika kita baca, kita renungkan, dan itu juga akan mengubah pola pikir kita. So when we are reading and then we are meditating on it, it will also change our mindset. Saya ingat waktu saya kuliah di Filipina, harus baca firman Tuhan. Katakan cuci otak. Jadi baca firman Tuhan itu untuk mencuci otak kita. I remember when I was studying in Philippines, they said that I need to read the word of God. It's like a brainstorming or like cleaning your brain. Jadi setiap student harus baca Alkitab tiap hari supaya dicuci otaknya dari yang kotor, dari yang tidak benar. So every student need to read the word of God daily, so it will clean your mind from all the things that are bad. Sehingga pikiran kita, paradigma kita selaras dengan firman Tuhan. So our mindset, our paradigm is in line with the word of God. Saudara bisa lihat bagaimana teroris, kemudian orang-orang radikal itu. Saudara, kenapa? Karena pikiran mereka sudah dicuci. Dengan apa? Dengan doktrin-doktrin yang salah. You can see all the terrorists, all the radicalist people, why they can do all those things, because their mindset already being brainstormed, already being washed with all the false doctrine that they learn. Oleh sebab itu salah satu cara strategi iblis untuk menyerang kita lewat pikiran kita. That's why one of the strategies of the devil to attack us is from our mind. Ketika iblis berusaha menang atas pikiran kita, maka seluruh hidup kita akan dikendalikan oleh dia. When the devil was trying to win against our life, all of our life will be in control. Right? Di dalam kitab Kejadian, bagaimana iblis berusaha untuk menanamkan pengetahuan-pengetahuan yang baru di dalam pikiran daripada Hawa dengan mengatakan, oh kamu boleh makan buah itu. In the Genesis, we can see how the devil want to give new knowledge upon Eve and by saying that, oh, you can eat that fruit. Sebab itu kita harus belajar firman Tuhan, mendengar, belajar sungguh-sungguh supaya kita mengerti firman Tuhan. Karena iblis juga memakai firman Tuhan untuk menyerang pikiran kita, hidup kita. That's why we need to really learn and study and know the word of God, because the devil also used the word of God to attack our life. Kalau kita tahu firman Tuhan setengah-setengah, nggak serius, dia akan memutar balik. Ingat apa yang dicobai oleh iblis kepada Tuhan Yesus, dia memakai firman Tuhan. If we know only half by half the word of God, the devil will attack us with the word of God. Remember that Lord Jesus Christ, when he was tested in the wilderness, and the devil used the word of God against him.
Tetapi Tuhan membalas menjawab dengan firman Tuhan. But Lord Jesus replied back with the word of God. Kita lihat bagaimana Hawa percaya beriman akan perkataan iblis. Bahwa kalau dia makan buah itu dia akan menjadi seperti Allah. And we can see how Eve trusting the word of the devil that if she eat the fruit, she will become like God. Oleh sebab itulah saudara, firman Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman, mengubah pola pikir kita, dan kemudian mengubah cara pandang kita juga. Sehingga kita selaras dan tunduk pada firman Tuhan. That's why the word of God change our mindset, also change our paradigm, and change how we see. So our mind will be in line with the word of God. Orang yang kuat akan firman Tuhan, mereka tidak tergoyahkan. Karena mereka tahu apa yang mereka percayai, dan mereka percayai siapa yang mereka sembah, yaitu Yesus. The one that are strong in the word of God, they will unmovable because they trusting on whom they speak to, and they are believing on what the person speaking to. Oleh sebab itu Paulus katakan, kami kenal siapa yang kami sembah. Kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah. That's why Apostle Paul said that I know who is the person that I serve or that I worship, and you doesn't know who is. Ketika kita bertumbuh dalam firman Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. When we know the word of God and our faith growing in God, so we become strong in the word of God. Inilah yang artinya kita praktis iman kita. This is the one that we are calling that we are practicing our faith. Saya ingat pada waktu saya sakit COVID, ya, saya diintimidasi dan saya disuruh terjun di lantai yang ke-24. Saudara, itu keras kan. Kalau saya tidak anak Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Tuhan, mungkin saya sudah mati. I remember when I was in COVID, I was being asked to jump from the 24th floor, and it is the force is really hard for me to do so. And if I'm not the person of God, I'm not the children of God, maybe I'm gone already now. Saudara, saya perkatakan firman. Kita baca, kita renungkan, saya perkatakan, saya bilang, hai iblis, kau dengar. Saya tidak menerima roh perbudakan yang menjadi saya takut lagi, tetapi menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu saya berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan saya perkatakan firman. And I speak the word. I speak that I am no longer the slave. I am the children of God, and I'm the children of God. I can say that, Abba, Father. Jadi ketika iblis menyerang kita, karena firman itu sudah ada di pikiran kita, di hidup kita. Ketika iblis serang, firman itulah yang menyerang balik iblis itu. Jadi firman itulah yang berkata-kata, dan inilah yang membuat kita menang. So when the devil attack us, because we already have the word of God, the word of God will speak back with the word of God to the devil, and the word of God will attack the devil. Ini dalam setiap kasus, dalam setiap aspek kita, dalam hal kekhawatiran, di dalam hal ketakutan, apa saja. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, ketika kita menghadapi dan kita diserang, supaya kita takut, tidak beriman, dan sebagainya, firman itu timbul. Dan firman itulah yang menguatkan kita, sehingga kita menang atas semua serangan setan. Atas tipu muslihat iblis. This will happen in every case, whether it's in worry, whether it's in doubt, in every problem. When we have the word of God will spoke to us, and we will be winning against all the attacks, against all the words that are coming from the devil unto our life. The second, we have to practice our faith. We live by faith, not by sight. Kita harus mempraktekkan iman kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Let us open our Bible, 2 Corinthians 5, verse 7. Mari kita buka kitab kita, 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. We live by faith, not by sight. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini bagaimana kita melatih iman. Kadang-kadang apa yang kita minta,
Kadang-kadang persoalan hidup kita berdoa masih susah. Bahkan kelihatannya semakin runyam yang kita lihat dengan mata kita. This is how we practice our faith. Sometimes the problem of our life, when we are praying, we can see that there's no way out. It's becoming even more problematic for us, and we need to see by our faith. Iman dapat menembus dari semua yang ada di kelihatan dengan mata. Faith can pierce through everything that we can see by our eyes. Faith is not deny the reality, but faith believe beyond the reality there is a greater reality. Iman tidak bisa menembus realitas yang ada, tapi bisa melihat dari balik segala realitas yang ada, bisa ada realitas yang lain. Oleh sebab itulah kata Paulus, kami tidak melihat apa yang kelihatan. Kami melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. That's why Apostle Paul said that we are not seeing what are seen, but we are seeing that what are not seen, because the thing that are seen is just is not eternal, but the thing that are unseen is eternal. You can see that in the second Corinthians chapter 4 verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi jelas bahwa iman itu adalah bukti yang tidak kita lihat. So it's very true that the faith is the proof that what we cannot see. Inilah iman yang membawa kita kemenangan. Kita harus praktis, walaupun secara kasat mata kelihatannya nggak ada harapan. Tetapi kita terus melihat kepada Yesus yang memberi pengharapan itu. This is the faith that gives us the victory. Maybe we see that there is no hope, but we can fixing our eyes unto Jesus that are giving us the victory. So we have to move forward, even though we not see yet. Itu kita harus terus melangkah maju, sekalipun kita mungkin belum melihat. So we have to keep the promise of God, even though the answer of prayer is not yet come. Kita harus percaya kepada janji Tuhan, sekalipun mungkin jawaban doa kita belum dijawab daripadanya. But God still doing, membentuk kita di saat kita sedang praktis. Exercise our faith. Itu artinya Tuhan sedang bekerja di dalam kita, membentuk kita semakin kuat beriman pada Dia. But the Lord is molding us when we are exercising our faith, make us stronger in faith in Him. So that's why Abraham di dalam Romans chapter 4, kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat, kita lihat di dalam ayat 17 sampai 21. Could you please David baca dan Jose di dalam bahasa Indonesianya? We see Romans chapter 4 verse 17 to 21. Ya. Firman Tuhan, sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usia telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia dimuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Romans chapter 4 verse 17 to 21. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as those they were,
who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform it. Nah, inilah artinya melatih iman. Melatih iman bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya. This is what we call as a practice of faith, that practicing our faith not from what we see, but from the promise of God already being spoken of. Kita melihat Abraham. Abraham sudah umur 100 tahun. Kandungan daripada Sarah sudah tertutup, tetapi tidak dia bimbang sama sekali. Bahkan di sini dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan itu. We can see here that Abraham, even though he already 100 years old, he is not even being moved by his faith, but he's keep believing and being fully persuaded that what the Lord had promised, he also being able to perform what he has promised. Saudara, ada banyak orang gagal dan jatuh iman mereka karena mereka melihat dengan mata. There are so many people falling away and fall down because they are seeing with their eyes. Saudara, demikianlah ketika 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk pergi ke Kanaan. Mereka 10 melihat hanya dengan mata mereka, tetapi hanya 2 dengan mata iman. Sehingga hanya 2, yaitu Kaleb dan Yosua, masuk ke tempat perhentian. That's why we can also see that from the 12 spies that are the most sent to seek out Canaan, is the 10 people only seen by the eyes, but 2 people seeing much more with their spiritual eyes, their eyes of faith. That's why only 2 people that going into there is only Joshua and Caleb. Tempat perhentian itu artinya tempat berkemenangan. The stoppage place, it means that it means the place of victory. Tempat berkelimpahan, tempat di mana kita betul-betul mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. The place of prosperity, the place of wealth, the place where we are experiencing God from time to time. When we don't have any faith to God, we never arrive in the rest land. Ketika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, kita tidak akan pernah sampai kepada tempat perhentian itu. Dan apa yang terjadi? Dari angkatan yang tua hanya 2 orang yang masuk Kanaan. Semua mereka mati dan mayatnya bergelimpangan karena ketidakpercayaan mereka. And we can see from the old generation of Israel, there's only 2 people that are entering Canaan, and all the other is passing away because they doesn't believe unto the Lord. If we don't have faith, we never arrive our destiny. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan pernah sampai ke dalam tujuan panggilan hidup kita. Tetapi kalau kita punya iman dan mempraktekkan iman itu, saudara, by langkah demi langkah, kita akan mencapai di mana Tuhan sudah tetapkan buat kita. But if we have faith and we practice our faith step by step, we will go unto the place where the Lord has promised us. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempraktikkan iman kita. And the third point, how can we practice our faith? Kita mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. We are counting on the Lord fully. Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. The Bible says, curse you that are counting on men. Jadi kita melihat bagaimana satu ketika Daud sampai ke kotanya, kota Ziklag itu direbut oleh orang Filistin dan semua kotanya dibakar dan kemudian anaknya, istri mereka semuanya ditawan. And we can see when David was going into Ziklag, at that moment the city of Ziklag is being burned and all the people are being captive by the Amalekites.
Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud dan orang-orang sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan itu ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Abinoam dan perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. 1 Samuel chapter 30, verse 1 until 6. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. And David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's 2 wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Ya, jadi kita melihat di sini David memperkuat imannya, memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. And we can see that David encouraged himself, encouraged his faith unto the Lord. Dan akhirnya dia dapat merebut kembali ya apa yang telah direbut oleh musuh. And then he can get back all the people that already been taken captive by the enemy. So David recover all. David memulihkan semuanya, mengembalikan semuanya. Karena dia mengandalkan Tuhan, karena imannya diperkuat di dalam Tuhan. Di dalam situasi itu hidup kita, dikala kita nggak tahu mau bikin apa dan semuanya menjadi buruk, hanya andalkan Tuhan. Because he's counting on God and he's giving everything unto the Lord. When in our life all is becoming bitter, all is becoming problem, just counting on God. Jadi jelas inilah mempraktekkan iman. So it's very clear that this is practicing the faith. Inilah iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan inilah yang membuat kita menang atas segala persoalan. This is our faith unto the Lord, and this is the faith that overcome all problems, make us win over our problems. Yang berikutnya, bagaimana kita mempraktekkan iman kita sehingga kita berkemenangan. Iman dan ketaatan harus seiring. The next point, how can we practice our faith so we're becoming victorious? The faith and the obedience must go side by side. Ibrani 11 membuktikan bahwa orang-orang yang percaya, yang beriman, mereka juga taat tanpa syarat kepada Tuhan. Hebrews chapter 11 says that all those people that are having faith unto the Lord, he also fully obedience unto God. Kita melihat bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia taat 100%. We can see how Abraham was being told by God to sacrifice his only son, and he fully obedience unto the Lord. Siap membunuh, menyembelih anaknya, bahkan siap membakar anaknya. He is ready to kill the son, even ready to burn the son. Karena apa, saudara? Kita melihat di sini bahwa dia punya iman, walaupun Ishak ini sudah kebakar, sudah jadi abu. Because he is having faith, even though Isaac might be burned and becoming ashes. Jadi kita melihat di sini, ini dapat kita lihat di dalam ayat 19 dari Ibrani pasal yang ke-11. We can see it from Hebrews chapter 11, verse 19.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang yang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. The Bible says, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Jadi kita melihat di sini, dia sangat mengasihi Allah. Dia sangat percaya kepada Allah. Dan dia taat. Dan dia tidak pernah merasa bahwa Allah itu melakukan sesuatu yang salah. Seandainya pun dia sempat membunuh anaknya akan bangkit dari abu. So we can see here that he is really trusting God, he is believing in God, and he thinks that the Lord is never done anything wrong, even though he killed his son, that the Lord can raise him up from the ashes. Inilah iman yang membawa kemenangan. This is the faith that gives victory. And then the last, kita bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, how can our faith keep growing in God? Mari kita terus arahkan mata kita kepada Kristus. Let us focus our eyes onto Jesus. Kita melihat itu di dalam ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. We can see that in Hebrews chapter 12. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the same, and is sat down at the right hand of the throne of God. Perhatikan, Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Ternyata Yesus sendiri, kalau mata kita tertuju terus padanya, firman Tuhan terus ada tinggal dalam kita, dan kita mempraktekkan exercise terus iman kita, dalam kepercayaan iman kita kepada Dia dan firman-Nya. Dia sendiri yang akan memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. So we can see here that Jesus is the author, the one that are leading our faith, and the finisher of our faith, that are leading our faith into the perfectness of the faith. And so when we are growing our faith and we are practicing our faith, he is the one that are leading our authority and finishing our faith. Jadi Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi aku hidup di dalam daging oleh karena iman di dalam Tuhan. Jadi iman Tuhan Yesus, sehingga kita itu bisa terus berkemenangan. And also Apostle Paul said that, so it is me that live, but I am living with the faith that I have in Lord Jesus Christ the Lord. So we are living in the faith, the victorious faith that we have in Lord Jesus Christ. Dan akhirnya, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu menjadi gaya hidup orang percaya. And lastly, the righteous will live by faith. The faith will be the lifestyle of the righteous. Ayat yang ke-17 dari Roma yang pertama, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ya, jadi saudara yang akhirnya kita akan terus dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan orang yang percaya sama Tuhan beriman, kita akan dibawa dari iman kepada iman, dan juga orang benar akan hidup oleh iman. Dan siapakah yang mengalahkan dunia? Mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. So we can see that the just shall live by faith, and also the righteous will live by faith. We bring our faith into completion with Lord Jesus Christ, and also the one that can conquer the world is our faith. Saya tidak
tahu apa yang saudara sedang alami sekarang. I don't know what you are going through right now. Mungkin saudara banyak mengalami persoalan, ataupun serangan-serangan, ataupun di depannya sepertinya tidak ada jalan. Semuanya buntu, semuanya nggak tahu apa yang akan terjadi. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memotivasi kita, menggerakkan kita untuk kita mempraktekkan iman kita di dalam Tuhan, sehingga membawa kita kepada kemenangan. Maybe you have so many problems, you have so many suffering, you have so many things in your life. May the word of God today can give you encouragement so we can overcome things by faith. Yeah. Let us pray. I would like as Pastor Fidelis, could you please, Pastor Fidelis, pray for our word of God, that all of us will grow in Him. Father, we just want to say thank you. Thank you. We bring ourselves before you this morning, oh God. Bapak, kami mengatakan terima kasih kayak bahwa hidup kami pada pagi hari ini ke hadapan-Mu. Our faith is in you, Lord, and because our faith is in you, we know that you are able to deliver us and to give us victory in every area of our life. Iman kami dalam-Mu, Tuhan, karena kami tahu iman kami dalam-Mu, Kau bisa melepaskan kami dalam segala area kehidupan kami, Bapak. We bring every one of us, everyone that is having issues, Lord, that Father, Lord, that our faith will not dwindle, that our faith will be built up, we will trust in you, O God. Kami berdoa Tuhan sebagai setiap kami yang memiliki masalah, memiliki problema, Tuhan biar iman kami bisa terbangun dalam Engkau ya Tuhan. Father, we pray that even as Abraham trusted in you and he was counted for righteousness, we ask, O God, today that our faith will be strong so that the victory we have given to us will be assured in Jesus' name. Sama seperti Abraham, Tuhan Yesus, bahwa dia beriman kepadamu, Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar setiap kami, Tuhan Yesus, bisa semakin beriman kepadamu, dan kepercayaan kami bisa percaya sepenuhnya padamu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. As many that have faith is weak, Father, let it be strengthened today in the name of Jesus. Baik dari kami, iman kami lemah, Tuhan, biar itu dikuatkan pada hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. And we will overcome by the power of your Spirit in Jesus' name. Dan kami akan menang dengan kuasa pada Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Father, we say thank you for your word that you have brought to us. Thank you for your daughter. We just bless your name. We just ask, oh God, that every single one, wherever that they are listening to this message today, that their life will not remain the same in Jesus' name. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih dalam yang Kau pakai, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus sebagai setiap dari kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kehidupan mereka tidak sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. We just speak to situation right now. We speak to everything. We speak to situation and we say, hear ye the word of God in the name of Jesus. Nah, kami perkatakan kepada setiap situasi yang ada, dengarlah firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. And let victory be released unto each and every one of us in Jesus' name. Dan biar kemenangan itu dilepaskan bagi setiap kami pribadi dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name we are praying. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you, Pastor Fidelis. Thank you, Jose. Thank you, David. Terima kasih.